Twende Skyborn Hospital. Twende Skyborn. Tufuata kwa mtandao wetu wa YouTube channel Uvira TV. Tuko hapa ni Skyborn. Tumekuja kama tuliwaonesha la fois passée, tuliwaonesha ma service tofauti. Tukawaambia nini tunafanya hapa, nini inafanyika hapa. Leo tumemtembelea Papa MD, médecin directeur. Kweli tunakuja naye tumusikie, atuambie machache. Kweli tumeona vitu vingi, lakini tena ataweza kutusaidia kutuambia na kutuelewa na kueleza kidogo kuhusu ma services, hata pia nini na vision ya Skyborn hapa kwetu Uvira. Asante. Jambo papa. Jambo sana ndugu. Ndio. Mimi naitwa Dr. Muzima. Mimi ndiye médecin directeur ama kiongozi wa Skyborn Hospital Uvira. Asante sana. Tuko hapa tumepitia wiki inayopita, tulipitia kwa service tofauti za hapa. Kweli wametuonesha na tumeonesha hata watu wa Uvira na watu wanaotufuata kila siku kwa mtandao wetu wa YouTube channel. Sasa tuko hapa kweli tumekuja kuwaona nyinyi ndio wakubwa wenyewe mko hapa, lakini tungependa mtuelezee kidogo. Hao watu wanafuata kila kitu. Wanapenda wajue Skyborn ni nini, Skyborn imekuja vipi, Skyborn iko na vision gani na inataka ifikishe wakaji wa Uvira wapi, hata pia watu wa kando kando ya Uvira. Kweli tunasema tunaomba mtusaidie kutuelewesha kidogo, mueleze kidogo na msaidie watu kusikia na kujua Skyborn ni nini hapa Uvira. Asante sana. Skyborn Hospital kwanza inaitwa Skyborn Group of Hospitals. Yani iko kama ni association ama regroupement ya hospital, na au niveau ya DRC hapa tuko implanté ma province mingi. Implanté province ya Sud Kivu, Nord Kivu, na kwa vision ya manager wetu Sir John Sila Mwanzia anataka tuenee Kongo nzima, lakini kwa kifupi tuko Uvira, tuko Bukavu, tuko Goma, tuko pia na Walikale. Hapa Uvira tumefika Novembre 2017, yani mwezi wa Novemba mwaka 2017. Yani hapa tunaelekea miaka mitatu sasa tuko hapa Uvira. Kama unaona Skyborn, hata devise yetu tunasema votre santé c'est notre priorité. Donc priority yetu ni santé, ni afya ya wakaaji, ni afya ya wagonjwa wetu. Na hapa Uvira gisu unajua tuko hapa Kimanga ku avenue du Marché numéro 3. Tunaorganize ma service nyingi sana. Tuko na service ya gynéco obstétrique, tuko na service ya pédiatrie, tuko na service ya médecine interne, tuko na service ya chirurgie. Mu service ya chirurgie tuko na service ya traumatologie orthopédie, tuko na service ya chirurgie viscéro-digestive. Na à part ça, tuko na ngine ma service annexe, notamment service ya ophtalmologie, tuko na service ya dentisterie, tuko na service ya kinésithérapie, na zaidi ya hiyo tuko na ngine ma service connexe ama annexe toujours. Tuko na laboratoire nzuri sana ambapo tunafanya maexamen nyingi sana. Tunaenda kwa hematologie, tunaenda kwa parasitologie, tunaenda kwa biochimie, na projet yetu kabisa tukue reference katika hii territoire ya Uvira. Yani kuanzia Kamanyola hadi huko Fizi Baraka, tunataka hii laboratoire yetu iko kabisa laboratoire ya reference. Karibuni hapa tutafanya hormonologie ainsi que ma marqueur tumoraux. Mais déjà avec standard tuko nayo hapa Uvira, inatusaidia kupokea hata masample, maechantillon za ingine mahopitali. Tunatumika na partenariat na ingine mahopitali, zinatuletea maechantillon, alafu sisi tunaanalize na tunatumia maresultat. Tuko na ingine service, nimesahau kusema, service ya radiologie. Tuko na radiologie iko moderne, na tuko na wa radiologue expérimenté ambao wanatire ma cliché de qualité. Donc en bref, ndio service tunafanya hapa kwetu, na isitoshi tuko pia na service ya restauration. Hiyo ni service ya muhimu sana
katika hospitali. Yani hata mgonjwa anaweza kukuja hana ndugu, hana mtu wa familia kando, sisi tunamhudumia kungambo ya chakula. Na ya mwisho tuna service ya informatique, kwa kuwa hapa tunatumika na systeme informatique. Donc sisi hapa tuko na mafichier électronique yenye wakati mgonjwa anakuja tunamregistre mu base de données yetu, na inatusaidia hata akija kesho mara moja tunamgundua, tunajua ametunziwa wakati gani, amekuwa na shida gani, amepata medicament matibabu gani. Yani hii informatique inatusaidia sana kushare wagonjwa wetu vizuri sana. Inaweka madonnées vizuri. Voilà, na inaweka madonnées vizuri sana. Donc à part ça aussi, moyen informatique pia tuko na wifi. Mgonjwa akikuja hapa iko à l'aise, anaweza tumika niko hospitalisé, anaweza communication, anaweza tuma mail, anaweza kuingia ku YouTube, anaweza ingia ku WhatsApp. Donc anabakia en communication na dunia mzima ingawaje ako hospitalisé. Donc ndugu, en bref, ndio service tunayo hapa ku Skyborn Hospital Uvira. Na ya mwisho bila kusahau service ya muhimu sana, service ya ambulance. Tuko na ambulance yenye médicalisée, ina facilité transport ya wagonjwa de l'hôpital vers Makartier, de l'hôpital vers ingine mamugini. Mtu anaweza kuwa ako mgonjwa Kiliba, anapiga simu, numero ya ambulance ni 089 00 14 232, na mara moja tutakuja kumkamata kwenye iko, kama ni hapo Uvira, kama ni nje ya Uvira, kando ya Uvira, Kiliba, Sange, Luberizi, Luvungi, Bukavu, Bujumbura, tutafika na tunamkamata. Donc en bref, ndugu, ndo maservice tunayo hapa ku Skyborn Hospital Uvira. Asante sana Papa MD, tunashukuru sana kwa hiyo yote unatuambia. Nawaza mko mnatufuata kwa YouTube channel, msisahau kufanya subscribe, like na share. Kitu tunaendelea kusema, tunafurahi sana kwa hii maelezo mazuri Papa MD anatuelezea. Kweli nawaza hii itasaidia watu wenyewe walikuwa wanajua, watu wenyewe walikuwa na ile maswali tofauti, wataendelea kujua na kufuata hii ukweli na kujua nini inafanyika hapa Skyborn Hospital Uvira. Na ametuambia sio Uvira tu, amesema ni group of hospitals. C'est-à-dire huko hospitali kwa fasi mingi, na comme vision anasema anataka ifike Kongo mzima. Kwa hiyo Papa MD, tuko na ingine swali moja ya mwisho tumalize. Swali naona hapa watu wanaongea hapa nje, kweli watu wengine hawana ile nguvu ya kusema akuje, ama kama mnaweza nikaita ushujaa wa kusema akuje na aulize mwenyewe, lakini wanaongea mengi nje, wanasema Skyborn Hospital ni hospital